Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Wisnu Wicaksono. My student number is 092014001. In this video, I want to share 11 rules for writing good poetry. There are no officially sanctioned rules of poetry. However, as with all creative writing, having some degree of structure can help you rein in your ideas and work productively. Here are some quick guidelines for those looking to take their poetry writing to the next level. Or if you literally have not written a single poem since high school, you can think of this as a beginner's guide that will teach you the basics and have you writing poetry in no time. Number one is read a lot of poetry. If you want to write poetry, start by reading poetry. You can do this in a casual way by letting the words of your favorite poems wash over you without necessarily digging for deeper meaning. Or you can delve into analysis, dissect, and allegory in a Robert Frost verse, ponder the underlying meaning of an Edward Hirsch's poem, retrieving the symbolism in Emily Dickinson's work, to a line-by-line analysis of a William Shakespeare sonnet. Simply let the individual words of a Walt Whitman elegy flow with emotion. Jadi maksudnya di sini adalah jika kamu ingin membuat puisi, maka kamu harus banyak membaca puisi. Jika kamu banyak membaca puisi, kamu akan dengan sangat mudah memahami kata-kata yang memiliki makna yang dalam tanpa harus menggali secara serius. So the next point is number 2, listen to live poetry recitations. The experience of consuming poetry does not have to be an academic exercise in cataloging poetic devices like alliteration and metonymy. It can be musical, such as when you attend a poetry slam for the first time and hear the snappy consonants of a poem out loud. Many bookstores and coffee houses have poetry readings, and this can be both fun and instructive for aspiring poets. By listening to the sounds of good poetry, you discover the beauty of its construction, the mix of stressed syllables and unstressed syllables, alliteration and assonance, a well-placed internal rhyme, clever line breaks, and more. You'll never think of the art from the same way once you hear good poems read a lot. And if you ever get the chance to hear your own poem read aloud by someone else, that is the opportunity. Jadi di sini maksudnya adalah kamu harus mendengarkan pembacaan puisi secara langsung. Pengalaman mengkonsumsi puisi tidak harus menjadi latihan akademis dalam membuat puisi, seperti aliterasi dan metonymi itu bisa melakukan secara musikal, seperti ketika Anda menghadiri acara yang di dalamnya ada pembacaan puisi. Untuk pertama kalinya, jika Anda mendengar konsonan yang sangat bagus dan dari sebuah puisi dengan keras, maka itu akan sangat menyenangkan sekaligus instruktif bagi calon penyair dengan mendengarkan suara puisi yang bagus. Next is number 3. Start from the small. So in this mean you have to start with a short poem or a simple rhyming poem might be more attainable than diving into a narrative epic. A simple rhyming poem can be a non-intimidating entryway to poetry writing. Don't mistake quantity for quality. A pristine, 7-line-free first poem is more impressive than a sloppy, rambling epic of the blank verse iambic pentameter, even though it probably took far less time to compose. Di sini maksudnya adalah kamu harus mulai dari yang kecil, dari puisi pendek atau puisi beriram. Berima sederhana mungkin lebih bisa dicapai daripada kamu mendalami sebuah puisi yang epik.
Puisi prima yang sederhana bisa menjadi jalan masuk yang tidak mengintimidasi saat penulisan puisi. Dan jika kamu memilih waktu yang puisi yang pendek, maka kamu hanya membutuhkan waktu yang sedikit untuk membuatnya. The next point is number 4. Don't obsess over your first line. If you don't feel you have exactly the right words to open your poem, don't give up there. Keep writing and come back to the first line when you are ready. The opening line is just one component of an overall piece of art, and don't give it more outsized importance than it needs. Jadi di sini maksudnya adalah kamu jangan terlalu terobsesi dengan baris pertama. Jika Anda merasa tidak memiliki kata yang tepat untuk membuka puisi Anda, jangan menyerah. Teruslah menulis dan kembali ke baris pertama saat Anda sudah siap dan sudah mengetahui apa kalimat yang cocok untuk pembuka puisi Anda. Next is number 5. Embrace tools. If a thesaurus or a rhyming dictionary will help you complete a poem, use it. You'd be surprised how many professional writers also make use of these tools. Just be sure you understand the true meaning of the words you insert into your poem. Some synonyms listed in a thesaurus will defy it from the meaning you wish to convey. Jadi di sini maksudnya adalah gunakanlah alat. Kamus prima akan membantu Anda menyelesaikan sebuah puisi. Gunakan itu dan Anda akan terkejut bahwa masih banyak penulis profesional juga yang masih menggunakan alat-alat seperti ini. The next point is number 6. Enhance the poetic form with the literary devices. Like any form of writing, poetry is enhanced by literary devices. Develop your poetry writing skills by inserting metaphor, allegory, synecdoche, metonymy, imagery, and other literary devices into your poems. This can be relatively easy in an unrhymed form like free verse and more challenging in a poetic form that have strict rules about meter and rhyme scheme. Jadi di sini maksudnya adalah kamu harus tingkatkan bentuk puisi dengan perangkat-perangkat sastra seperti bentuk tulisan apapun. Puisi ditingkatkan dengan perangkat sastra. Dikembangkan bentuk keterampilan menulis puisi Anda dengan memasukkan seperti hal-hal metafora, sinekdot, metomini, perumpamaan, dan lain-lain. Ini bisa relatif mudah dalam bentuk irama seperti sajak bebas dan lebih menantang dalam bentuk puisi yang memiliki aturan ketat tentang meteran dan skema rima. The next point is number 7. Try telling a story with your poem. Many of these ideas you might express in a novel, a short story, or an essay can come out in a poem. A narrative poem like The Wasteland by the T.S. Eliot can be as long as a novella The Raven by Edgar Allan Poe expresses just as much truth and menace as some horror movies as with all forms of English language writing. So communication is the name of the game in poetry. So if you want to tell short story in your poem, embrace that instinct. Jadi maksudnya di poin ketujuh ini adalah cobalah kamu bercerita di dalam puisi Anda. Banyak ide yang mungkin Anda ungkapkan dalam novel, cerita pendek atau esai dapat dituangkan dalam puisi. Seperti contohnya adalah puisi naratif dari T.S. Eliot yang berjudul The Wasteland, atau novel dari Edgar Allan Poe yang berjudul The Raven. Mengungkapkan ketakutan dan ancaman yang sama besarnya dengan beberapa film horor. Dan komunikasi adalah game di dalam puisi. Jika Anda ingin menceritakan sebuah cerita pendek dalam puisi Anda, maka kamu harus benar-benar paham dengan komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah The next is number 8. Express big ideas. A lyric poem like Penny's Air from Air by Emily Dickinson can express some of the same philosophical and political concept you might articulate in essay, because good poetry is about precision of language. You can
express a whole philosophy in very few words if you choose them carefully, even seemingly like poetic forms like nursery rhymes or silly rhyming limerick and communicate big hold ideas. You just have to choose the right words. Jadi maksudnya di poin nomor 8 ini adalah kamu harus mengekspresikan ide-ide yang brilian seperti puisi lirik seperti dari Emily Dickinson yang berjudul Usir Udara dari Udara dapat mengungkapkan beberapa konsep filosofis dan politik yang sama yang mungkin Anda artikan dalam essay. Salah. Finish F from the F. Jadi maksudnya di poin ke-8 ini adalah Anda harus mengekspresikan ide-ide yang brilian seperti puisi lirik dari Emily Dickinson yang berjudul Vanish Air from the Air dapat mengungkapkan beberapa konsep filosofis dan politik yang sama yang mungkin Anda artikan dalam esai. The next point is number 9. The next point is number 9. Paint with words. When a poet paints with words, they use word choice to figuratively paint concrete image in a reader's mind. In the field of visual art, painting pictures of course refers to the act of representing people, object, and scenery for viewers to behold with their own eyes in creative writing. Painting pictures also refers to producing a vivid picture of people, object, and scenes, but the artist's medium in the written word. Jadi maksudnya nomor 9 ini adalah kamu harus pandai melukis dengan kata-kata. Ketika seorang penyair melukis dengan kata-kata, mereka menggunakan pilihan kata untuk secara menghiasan melukis gambar konkret tidak membaca dalam bidang seni rupa. Lukisan gambar tentu mengacu pada tindakan memperhatikan seorang benda dan pemandangan untuk dilihat oleh penonton dengan mata kepala sendiri. Dalam penulisan kreatif, melukis gambar juga mengacu pada menghasilkan gambar yang jelas tentang orang, objek, dan pemandangan, tetapi media senimannya adalah kata-kata tertulis. The next point is number 10. Familiarize yourself with myriad forms of poetry. Each different form of poetry has its own requirements, rhyme scheme, number of line, meter, subject matter, and more that make them unique from other types of poem. Think of these structures of the equivalent of the rules that govern prose. We were writing a villanelle of 19-line poem consisting of 5 tercet and a quatrain with a highly specified internal rhyme scheme or free verse poetry, which has no rules regarding line, meter, or rhyme scheme. It's important to thrive within the boundaries of the type of poetry you've chosen. Even if you eventually compose all your work as one particular type of poem, versatility is still a valuable skill. Jadi maksudnya di poin nomor 10 ini adalah biasakan diri Anda dengan gudang bentuk puisi. Tiap bentuk puisi yang berbeda memiliki persyaratan sendiri, skema sajak, jumlah baris, meteran, materi penjelajaran, dan banyak lagi yang membuatnya unik dari jenis puisi lainnya. Jadi Anda jika ingin membuat puisi, maka buatlah puisi yang unik dari puisi lain. The next is number 11. Connect with other poets. Poets connect with one another via poetry readings and perhaps poetry writing classes. Poets in an artistic community often read each other's work, recite their own poems aloud, and provide feedback on first draft. Good poetry can take many forms, and through a community you may encounter different from that, vary from the type of your poem you typically write, but are just artistically inspiring. Seek out a poetry group where you can hear different types of poetry, discuss the art form, jot down the new ideas, and learn from the work of your peers. A supportive community can help you brainstorm ideas, influence your state of mind as an artist, and share poetry exercises that may have helped other members of the group of produce great poetry.
So, jadi di nomor 11 maksudnya adalah kamu harus berhubungan dengan penyair-penyair yang lain. Penyair terhubung satu sama lain melalui pembacaan puisi, dan mungkin penulisan puisinya, penyair dalam konsensus ini sering membaca karya satu sama lain, membacakan puisi mereka dengan lantang dan memberi umpan balik satu sama lain. Puisi yang bagus dapat memiliki banyak bentuk, dan melalui sebuah komunitas Anda mungkin menemukan berbagai bentuk yang berbeda dari jenis puisi. Dan carilah kelompok puisi di mana Anda dapat mendengar berbagai jenis puisi, mendiskusikan bentuk puisi, menuliskan ide-ide baru, dan belajar dari karya rekan Anda. Komunitas yang mendukung dapat membantu Anda melakukan brainstorming ide, mempengaruhi pola pikir Anda sebagai seniman, dan berbagai latihan puisi yang mungkin telah membantu anggota lain dalam grup menghasilkan puisi yang hebat. I think that's all from me for 11 rules for writing a good poetry. Thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.